Hello, beautiful people from here, from there, and from everywhere. This is LezAma. Hola, ¿qué tal, gente bonita de aquí, de allá y de acullá? Aquí LezAma. What do you do when you are in a situation like myself? You know nothing about electricity, but you know for sure that you need to change this. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué haces cuando te encuentras en una situación similar a la mía, en la que sabes perfectamente bien que no tienes otra opción más que arreglarlo? Bueno, como en este caso todavía está conectado, primero, por supuesto, bajar el switch del paso de la luz o de la electricidad. First, we must turn off or we must turn down the electricity to make sure that we have no electricity in this area or any outlet when we are working. Second step, I did what I did. La segunda etapa o el segundo paso que yo hice is just realize it where are these connected. Darme cuenta exactamente dónde están conectados, cómo están conectados, how they are connected. And of course, I took pictures. That was my third step. Y bueno, el tercer paso fue tomar fotografías. Okay, in this case, this one has some tape. And I just cut it and I took it and I realized it the way it is. Y me estoy dando cuenta cómo se encuentra. These switches and all those connections, they are completely obsolete now. One more thing. Bueno, efectivamente, estos ya están obsoletos, o así es como me comentaron, donde fui a comprar las piezas. But I was lucky enough they still have some pieces left from the leftovers of this. They call it Roger 500, something like that. Bueno, en este caso ya me estaban comentando que ya no están en circulación y que muy pronto definitivamente van a estar fuera de a la venta. And they suggest me I should change to the old ones. Y me sugirieron que debería de cambiar to the new ones. Y I should change the old ones, the old system. Y que debería de cambiar al sistema nuevo y quitar todos estos del sistema anterior. But because I have no one single one, well, I have no idea how to connect it. Pero como no tengo ni uno, pues no tengo ni idea cómo conectarlos. However, as I said, como sea, como lo mencioné, I was able to buy a couple of pieces, and this is exactly what I'm going to do. So we'll see what happens. And I just keep taking pictures and making sure that I have understood the system and this thing. Yes. So, okay. I think so far, so good. And I better keep going with the rest of the pieces. I'll be back in a minute. Por supuesto, creo que ya son suficientes imágenes. Y entonces continuaré con terminar estos. I think that's the way it was. Okay, so I just have to change that too. I wonder if that affects. I don't know. Wow, will that affect? Okay, I'm going to focus the way it is. No tengo, vuelvo a repetir, no sé si afectará o no, pero creo que me voy a enfocar exactamente como está aquel. Well, this is done. I already did put the wire as I saw it previously. Bueno, en este caso ya
puse estas dos piezas y agregué el alambre que vi cómo estaba colocado anteriormente, y ahorita voy a colocar los otros dos alambres. And now I'm going to add the other two wires, so we'll see it a little bit later. Almost done. I just need to put the plaque. Solamente necesito poner la plaquita, pero por el momento esto aquí está bien. I'm going to try and see if it works. Okay, so we turn on the switch to have light, and now I'm going to turn my lamp or my bulb. Ya prendimos allá el switch y ahora aquí para prender el foco. Perfecto. That's it. This is it. I did it. Y la luz se hizo. I think this is it. Till next time. Y les ama. Bye bye. Besitos.